जय जगन्नाथ आशुओडिया ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुछि आशुतोष। वर्तमान मु आसी पहुँची ये हिंदोल रासोल आगु को आसिले आमर माने अनुगुल गला बेलू आपन पड़ो बाटे माँ बनदेवी गोटे मंदिर पहाड़ मैंने मेन रोड टू आपड़ जब आसवे भर को 2 किलोमीटर अति सुंदर गोटे मंदिर एठे माँ आप देखा पाइबे। आटा मु भिजिट करी केबे पाखापाखि 5 वर्ष तले आसती जगार किसी भी डेभलपमेंट हो नाला जस्ट खाली ऊपर थिला नारायण से मूर्ति थिला जोड़ा आपन देखिबे आगु आउ एठे मन दुर्गा रहउथिले माँ माँ को नवनिर्मित सुंदर गोटे मंदिर रही निर्मित होती एवं एठे सुंदर गोटे पार्क है तो सेटा आम बुलिकी बर्तमान देखा मंदिर टाक आउ ब्लॉगटा आज रही आम ये मन दुर्गा मंदिर उपर देखा केमती कौन लगुच मंदिर बुलिकी देखा माँ को महिमा एठार साधु सन्यासी जाना तो चलतु एवं जा मंदिर बुलिकी देखा। रही महावीर बजरंगबाली मूर्ति आठ देखिपे गरुड़ महाराज रही तले काली मंदिर रही प्राय एमती ऊपर को 90 गोटी पहाच रही ऊपर नारायण रही जा दर्शन करवा मु पाखापाखि 5 वर्ष पर जगह को पुणी आसी देखा केमती रही जगह चेंज हो कौन देखु लिखी आ डुगु बर्तमान आसुँच डुगी ऊपर आसुची ता माँ ताकू नहीं आसुची बसिक आस बसी बसिक सी आ चली पानी डुगी कहूँ चली पालुनी तो चलतु जीवा ऊपर को देखागला प्रभुंर आस्थान देखागला। फाइनाल देखो आम आसिक पहुँची गले बर्तमान जाके भी लिक्की को डुगु आसी पार ना देखु एते उच्चा रही पहाड़ 90टा पहाच रही मु गोटे दम लगे पलि आसली पूरा से चली चली आसुँच देखु बर्तमान देखु कि बाबा पाखे बस गेल हो लुचि पड़ुची आउ देखु ये बाहर बर्तमान देखु से जंगल कुआडे आसला से जगह गुडी कुआडे आसिलु बाबा कुआडे आसिल कुआडे आसिलु तू ठाकुर देखिलु ओ ठाकुर नारायण किए बाबा बाबा किए यार देख नारायण टी नारायण को गीत गाईदेल सी खेल बसिकी आलिकी दम नौ जो पहाड़ से चलिकी आसला दम नौ गुडी ये मंत्र गाईदबा चंदन बड़ पाटी रे तू महापुण्य तो इच्छा ना गाइबा तो ये दर्शन बर्तमान सरीगला नारायण आम बर्तमान एठू पुणी चलवा तलू देखो पूरा पहाड़ लंबी जाइए बर्तमान तलू जा तले मयूर अच्छी कालींगर गोटे मंदिर रही वन दुर्गा मंदिर देखा
देखुଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗାଟା ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଆଉ ପଥରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଏମିତି ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ପୁରା ରହିଥିଲା। ଏଠିକି ଆମେ ଲିକିର ମୋର ଆସିଥିଲୁ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଟା ଥିଲା ଏଇଟା ନୂଆ ହେଇଛି, ଘରଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଛି। ଆଗରୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଥିଲା, ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ଏବଂ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଭିକାର ଦାସ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ମାଙ୍କର? 25 ବର୍ଷ। 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆମର ମାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କ'ଣ ରହିଥାଏ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭରୁ କେମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ? ସକାଳେ 8ଟାରେ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ଆଜ୍ଞା। 12ଟାରେ ଜାଣି ମାଆର ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫଳମୂଳ ଯାହା ଆଳତି ଠେ ଲାଗୁଛି। 3 ବେଳା। ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଏଠି ଆମର ପାଳନ ହେଉଛି? 4ଟା ପାଳନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାଘ ସପ୍ତମୀଟା ବଡ଼। ସେଦିନ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ହେଇଥାଏ? କଳସୀ ଯାତ୍ରା ହେଇକିରି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ସମାଗମ ଅଧିକ, ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଏଠିକାର ପାଖାପାଖି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ମୋତେ ଯେଉଁଟା ପଚାରୁଛ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଠି କହୁଛି, ମୁଁ ତାର କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ମା ମୋତେ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଇଏଟା କିଛି କହନି। ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁକି କହିବା ପାଇଁକି ଭଲ ପାଏନି। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ କାଲି ମୁଁ ଗରୁଡ଼େ ନଥିଲା ଆଇଲି, ଆଜି ଏତିକିରେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତିକି ଛୁଟିଲେ, ଏତିକି ପୁଣି ତାର କ'ଣ ସଂସ୍ଥାଟା ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା କିଛି ନଥାଏ କି? ଆଉ ଆମେ କହିବାଟା ହେଲା ଅଲଗା। କହିବେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ। ଯାହା ମାଙ୍କ ମହିମା ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଚାର, ଯାହା ମନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ସେ ଧାଇଁ ଆସିବ ଏଠି। ବେଶ ବେଶ, ସେ ତ ଆପେ ଏଠି ତ କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଲୁ, କିଛି ନଥିଲା, ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଇଏ କରି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ମୋ ଇଏର ତ ସବୁ ପୃଥିବୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଜାଣିଲେନି ଯେ ଏଠାର କ'ଣ ଥିଲା। ଏବଂ ବାବା ଏଇ ଲାଇନରେ ସବୁ ମୋଠୁ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିନା ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ପଚାରିଲ, ଆମେ କହିଲୁ ଖାଲି ଠିକେ ଠିକେ ବିପଦ। କିଛି ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ବାବା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ନିଜ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କହିଦେବାଟା ବଡ଼ ଅନୁଭବର ଜିନିଷ, ସେଟା ଆଉ କ'ଣ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ନା ନା ନା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଉ ମା କୃପାମୟୀ। କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ନା।
सुंदर पार्क एठे रही पार्कटा देखो ये ग्राम परिचालना कमिटी को मैनेजमेंट कर पानी एमती फ्लो होगी आसूस तलू बसिक गछपतर लगी पानी ये रोचे मोटामोटी एमती भाई रही जगटा परिवेशटा पहाड़ भितर माँ वनदेवी अच्छा एठिका लोकंर विश्वास ठाकुराणी माँ देखते माँ का मंदिरटा उपर पानी एमती झरी झरी आसूसी नहीं तो पड़ गया मैं ही बताई। हम्म